ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇକି, ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପଲିସିସ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ କି ଏଲାଉ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖାଇ କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଇଏ ତ ଗଲା ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଲାଉ କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଓନ୍ଲି ଲୋ ଭିଜନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ରେଲୱେ କଥା କୁହ କି SSB ଯାହା ବି ଏବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, OSS ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋ ଭିଜନ୍। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ VI ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ LTR ବି ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଲିପ୍ ଟିଚର ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଇସ୍ୟୁସ୍ ସେଥିରେ ବି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଚାଲିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛୁ, 15 ଜଣ କି 20 ଜଣ କି 30 ଜଣ, ଯଦି ଏଇ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟ କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି 100% ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, ତେବେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆଜି ନୁହଁ ତ କେବେ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ LTR ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫେକ୍ ଡିସାବିଲିଟି ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ, ଏମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପଇସା ନେବା, ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ କିଣିପାରିବା, ବା ଆମେ ଅଦର କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନେଇପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ବି, ସେ +2 କର କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଜଏନ୍ ହେଇଥାଅ, +3 ଜଏନ୍ କର କି BEd କର କି ଅଦର କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ କର, ଯାହା ବି କର, ଗୋଟେ ଚାକିରି ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ତ URରେ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ URରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଆସିଲା, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେବା। ଖାଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଆମର LTRରେ ବି ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଥିରେ ଆସିବ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଲରେଡ଼ି OSS ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଟିଚର ଏଜୁକେଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ପଢ଼େଇ ପାରିବନି? କ'ଣ ସବୁ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତ ଥରେ ଭାବ, ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି ନୁହଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୋଲିକି ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏଟା ସମସ୍ତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ବଚାଅ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ହେଲା। ତ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଥର ଲୋ ଭିଜନ ବୋଲିକି ହିଁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତ
तो सब पोस्ट पाई केते थर तुम माने खाली प्रोटेस्ट करथुबो लास्ट मोमेंट तुमको कटा हेबो अन्य ब्लाइंड फेक माने तुमको चैलेंज करथिबे से माने किपरि भाबे गळा बाट खोजी कि जिबा पई चाहुथिबे हम माने कोन सेमिति देखि रहिबा हम पोस्ट छाड़िबा से माननकु पिलान भाबुचंदी कोटे स्ट्राइक करा हे गला एलिजिबल हे गेलु अरे सही पर्यंत आमे सफल न जो पर्यंत गोटे पोस्ट आमे पाई पारी नाहंदी ठीक अछि आउ आगामी दिन रे बनिया को थिबा से टीचर हो कि क्लरिकल हो कि अदर सेक्टर मानकर हो जहाँ भी स्वप्न देखिछ ताको साकार करिया पे हेले वर्तमान ठारू लाग हला भाबनी जे 100 सरजिबो 200 सरजिबो 500 सरजिबो बोली भाबी कि आमे सोई पड़ी रहिबा ताहा उचित नुह तम मानक नजरे जो माने भी हमर भाई और भौणी माने अछन समस्त को एकत्रित कर एबे नुह तो केबे नुह ठीक अछि तो सेथि पई समस्त सजग रुह हला तो वर्तमान रो जो इशू चलची सेथि पई टिके ध्यान दियो समस्ते एथि प्रति जागृत हुओ ठीक अछि मोस्ट ऑफ द हमर कम्युनिटी रो भाई भौणी माने टीचिंग प्रोफेशन को भरसा करि थांती आ पाई थांती मध्ये पाई छंती मध्ये अतीत रे आपण माने जदी नजर देबे इतिहास साक्षी अछि तो सेथि पई आपण माने टिके जागी उठंतु से +2 पढ़ कि +3 कर कि पीजी चालू जहाँ भी चालू प्रथम होच आम माने गोटे ब्लाइंड कैटेगरी रो ब्लाइंडनेस स्टूडेंट आ जेन्युइन ठीक अछि तो सेथि पई जदी आपण मानकर सहायता लोड़ा पड़े तबे आपण माने करिवे ना नाही आउ हमर गोटे मु जानिया रे गोटे हमर यूनियन अछि सुभी स्टूडेंट्स यूनियन फॉर द विजुअल इंपैक्ट हला तो सेथिरो भी जो माने मेंबर्स अछ सेथिरे भी कनेक्टेड हुओ ग्रुप को जागृत कर एसोसिएशन थिले कहा पई यूनियन थिले कहा पई को जदी हमें गोटे पोस्ट नहीं परिबानी हम माने देखुछनी कोन जानछ ना से माने तो पोस्टटा पकेछन से माने पाइछंती हमर कोन जायसी ठीक अछि सेथि लागी प्रॉब्लम अछि हला बहुत गुडा पोस्ट रे मन हेम्पर होउछ डब्ल्यूओ एग्जाम वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर सेथिरे भी पिला एलिजिबल हेले नाही गुडा एग्जाम इन चली आउछ पिला हमर हे पर नाहंती तो एथि पई केवल संभव आपण मानकर सहायता सहयोग ठीक अछि केही भाबिबन जे आमे लॉयर रे अछु आउ आगो को गले देखिबा आमे तळे पाइबा नाही पाई परिबोनी एबे जेमदी पॉलिसिस बनि के आसलानी आ गाइडलाइन जे बढे भाबरे आसलानी आगामी दिन रे आउ कोनोसी मात्रा रे आउ पाई परिबानी हला पाठ पढिबा भिक मागिबा या ही हमर वृत्ति हबो ए सर्टिफिकेट देखेबो शिक्षित बेकारी शिक्षित भिकारी हला जदि आपण माने याको आपण चाहउचंदी आपण माने आपणांतु किछि कहबार नाही ठीक अछि आम जगह लो विजन बोली कि कही कि 40% ब्लाइंड 60% ब्लाइंड कही कि से माने पोस्ट नियंतो आमे छाडी देबा कोन अछि छाडी देबा ना आपण मान तो सोई कि रहिबे आसीबेनी कोनोसी काम पई आपण मान को जळा ठीक लागो ताहा करंतो जदि आपण माने प्रोटेस्ट पई रेडी जेते बेला हमको सहायता दरकार पड़िबो ए एलटीआर बोली नुह आगामी दिन रे आसुथिबा ओडिशा गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट रो सब पोस्ट पई जेपरि भाबरे पिला माने एलिजिबल हबो सेथि पई आमे कार्य करिबा ठीक अछि तो आपण माननकु ए मेसेज प्रति ध्यान दै कि देखंतु निष्पत्ति नियंतु एबे आपणकर निष्पत्ति हम मानकर दायित्व आपण मानकर कर्तव्य ठीक अछि रहउची धन्यवाद।